people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divinely present Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's not fair, he didn't give the ladies. Beliau mengatakan bahwa sangat tidak adil karena perempuan-perempuan tidak mendapatkan permen, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم, followers of Prophet صلى الله عليه وسلم, أنتم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم, الحبائب أحباب النبي, المريدين أحباب النبي, الجميع أحباب النبي في هذه القاعة. In this hall, everyone is lover to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we don't have anyone to love except Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and from him to Allah subhanahu wa ta'ala, and from them, from Allah subhanahu wa ta'ala, from his love to us and his love to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inshallah we'll be dunya and akhirah with them. Beliau mulai dengan bersyukur kepada Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau katakan bahwa kita semua adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kita adalah pencinta Nabi Muhammad SAW. Para habaib itu mencintai Nabi Muhammad SAW. Para murid mencintai Nabi Muhammad SAW. Semuanya mencintai Sayyidina Muhammad SAW. Allah SWT memberikan kita cinta untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. I am so honored, and I am thanking every one of you that you came and attended tonight. It's a holy night because in front of us on Sunday is the first of Muharram, the beginning of the Hijrah year. May Allah make it a good year for us. Beliau katakan beliau merasa tersanjung dan senang berterima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan beliau katakan bahwa malam hari ini adalah malam yang suci karena awal daripada bulan Muharram. Might be Sunday, might be Monday, depend on the countries. But in the Middle East it's Sunday, so might be here Monday. Beliau katakan bisa saja ini hari Minggu atau hari Senin yang terjadi satu Muharram ini. Di Timur Tengah adalah hari Senin, tapi mungkin juga di sini hari Minggu. Unwanul halaqah atau unwanul suhbah atau unwanul muhadara al-mahabba, love. The title of the association tonight, the lecture, is love. Beliau katakan bahwa perkumpulan kita malam hari ini, halakah kita malam hari ini, majelis kita hari ini, suhbah hari ini
bertemakan cinta. Cinta is cinta. And as much as you do cinta, you become cinta in the door of Allah subhanahu wa ta'ala and door to Prophet sallallahu alaihi wasallam. The love, of course. Nurun Nabi. Kulluhu mahabba lil ummah. Beliau katakan cinta adalah cinta, dan semua cinta ini adalah cahayanya Nabi Muhammad SAW. I read on the bulletin board there and behind me, love is the bridge to everything. Read it. Beliau katakan, dia baca yang ada di belakang ini tulisannya bahwa love is the bridge between you and everything. Cinta adalah jembatan antara engkau dan segalanya. So I say love is the bridge between dunya and akhirah. Maka aku katakan bahwa cinta itu adalah jembatan antara dunia dan akhirat. Who loves his creator, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will love him. Siapa yang mencintai sang pencipta, maka Allah akan mencintai diri mereka. Who loves Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet will love him. Siapa yang mencintai sang nabi, maka sang nabi akan mencintai mereka. Who loves Sahaba, Sahaba will love him. Siapa yang mencintai para sahabat, maka sahabat akan mencintai mereka. Who loves ulama, ulama will love him. Siapa yang mencintai para ulama, maka para ulama akan mencintai mereka. Who loves awliya, awliya will love him. Siapa yang mencintai para aulia, maka aulia akan mencintai mereka. Who loves the ummah of Prophet for the sake of Prophet, Allah and His Prophet will love him. Siapa yang mencintai umatnya Nabi Muhammad SAW karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah SWT akan mencintai mereka. It is written there, we must be united. Dan tertera di sana bahwa kita harus bersatu. We must be united. And he read the verse of Quran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Dan beliau katakan juga bahwa kita harus bersatu. Seperti juga dikatakan di dalam Al-Quran, janganlah kalian bercerai-berai. Allah said, وَاعْتَصِمُوا. Allah mengatakan wa'tasimu. Al-asma, to be infallible. Only Prophet sallallahu alaihi wasallam is infallible. Ma'sum. Ma'sum, na'am. Ma'sum min asma. Beliau katakan bahwa hanya sang nabi lah yang maksum, yang tidak mempunyai kesalahan, tidak mempunyai dosa. And all prophets are ma'sumin. Dan semua nabi memiliki sifat-sifat maksumin. We are not ma'sum. Kita tidaklah seorang yang maksum. We commit sin. Kita berbuat salah. But prophets, they don't commit sin. Tetapi para nabi, mereka tidak berbuat dosa dan salah. Their action, there is wisdom behind it. Setiap tingkah laku mereka mempunyai hikmah di belakangnya. Allah is calling us. Allah memanggil kita semua. Do you like to respond to Him? Yes. Apakah kalian pengen menyambut apa yang dipanggil oleh Allah? Then He is opening His door to you. His door. Maka Dia akan membuka pintunya. Why? Because He said, wa'tasimu. Kenapa? Karena Dia katakan waqtasimu. Means if you come to me, I make you sinful. Jika I engkau datang forgive you from your sins and I give you protection. Jika engkau datang kepada aku, maka akan aku ampuni kalian. But on condition, tapi dengan satu kondisi, you have to hold tight to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillah. tapi dengan satu kondisi bahwa kalian harus memegang erat talinya Allah Subhanahu wa taala. You run for isma to be infallible, we cannot. We still struggling. Only prophets are ma'sumin. We are not ma'sumin. Jika engkau bersusah payah bercoba untuk menjadi tidak berdosa, tidak mungkin, karena hanya sang nabi lah yang tidak mempunyai dosa. But Allah has said it in Holy Quran, wa'tasimu, try to become
bless and bless sinful by holding the robe of Allah subhanahu wa ta'ala, which he is mentioning here. The robe is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, tapi kalian mencobalah sekeras-kerasnya untuk mendapatkan sampai sedikit demi sedikit dosa kalian itu hilang. Bagaimana caranya? Dengan berpegang teguh kepada talinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablillah wa'tasimu bihablillahi jami'an. The robe, you only find peace and sincerity and unity when you are all of you, all human beings, comes to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because he is the robe for the divine presence. Other than that, no way to see Prophet, no way to see Allah on Day of Judgment. Beliau katakan di sini, yang dikatakan dengan tali yang harus dipegang erat itu adalah keikhlasan kita, kesungguhan kita untuk berpegang teguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain, tidak ada tali lain kecuali tali menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sambung kepada Allah. Allah sent his Habib to be Habib. He sent his Habib to be Habib for the Ummah. Allah mengirim Habibnya, kekasihnya, untuk menjadi kekasihnya untuk ummahnya. Allah subhanahu wa ta'ala made his Prophet sallallahu alaihi wasallam al-mahbub, the one to be loved. No one else, Allah said in Holy Quran, to be loved except Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan sang Nabi untuk dicintai. Tidak ada yang patut dicintai kecuali sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All love is based on Muhammad. Semua cinta berdasar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Love is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If there is no love, there is no dunya. Jika tidak ada cinta, tidak ada dunia ini semua. If there is no prophet, there is no dunya. Jika tidak ada sang Nabi, maka tidak ada dunia ini. Allah, for the love of Sayyidina Muhammad, He created dunya and akhirah and universes and everything. What Allah created is for the sake and the jah and the nur of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diciptakanlah akhirat, diciptakanlah jagat raya ini semua, diciptakanlah cahaya. And that's why He ordered us, you have to love me. Allah says in Holy Quran, in kuntum tuhibbun Allah, if you really claiming you love me, show me that. Allah katakan di dalam Al-Quran, jika engkau benar-benar mencintai aku, maka ikuti aku, tunjukkan cintamu kepadaku. You cannot show to me and you come by yourself. You have to come through Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak bisa datang kepadanya dengan dirimu sendiri. Engkau harus datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah revealed to him the ayah in Holy Quran, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'u Muhammad, ay fattabi'uni yuhibbukumullah. Follow Muhammad, Allah will love you. Means you cannot follow if you don't love. All of you here, mashallah, you are lover of Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah forgive us and bless us all. Beliau katakan, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mengikuti Nabi Muhammad SAW, engkau mendapatkan cinta. Dan kalian semua yang ada di sini adalah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are like the Bedouin that came to Prophet sallallahu alaihi wasallam from the desert. Kita bagaikan sang Badui yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sahara. We have no zad, sustenance, provision. We have no provision that we have saved in dunya in order to go to Allah subhanahu wa ta'ala with our provisions. So that Bedouin knew himself that he doesn't have anything. He came to Prophet, and when Prophet was giving Jum'ah, he said, Ya Rasulullah, mata as-sa'a? When is the day of judgment? Beliau katakan bahwa kita semua ini tidak mempunyai bekal untuk menuju kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ceritakan tentang sang Badui yang tidak mempunyai bekal, tidak mempunyai apa-apa. Ketika Nabi Muhammad SAW lagi memberikan khutbahnya, beliau tanyakan kepada sang Badui. Sang Badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kapan saat itu datang?
someone asking, Ya Rasulullah, he's standing by the door. He didn't go inside the masjid. He's standing by the door, the Bedouin, and saying, Ya Rasulullah, mata as-sa'a, when is the day of judgment? Prophet didn't answer because he was delivering his nasiha. And he said, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mata as-sa'a ya Rasulullah, when is the day of judgment, Ya Rasulullah? 3 times. And Jibreel came and said, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala is saying to you, answer him. Beliau katakan, ketika Nabi Muhammad SAW sedang memberikan khutbah itu, ada seorang Badwin yang berdiri di ujung pintu sana. Beliau Badwin itu tidak memasuki tempatnya Nabi Muhammad SAW, tapi dari kejauhan dia bertanya kepada sang Nabi, wahai sang Nabi, kapankah hari pembalasan itu datang? Lalu sang Nabi tidak menjawab. Lalu ditanyakan kembali, kapankah saat itu akan datang? Dia tidak menjawab lagi. Lalu ketiga kali ditanyakan, tiba-tiba Sayyidina Jibril alaihi salam datang dan memberikan aba-aba kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan sang Badwin. So all of us, we are asking, Ya Rasulullah, we are like the Bedouin. We don't know anything. Mata as-sa'a ya Rasulullah. Why the Bedouin was asking? Because he was worried how to face Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment. We are worried. All of you, you are worried how you are going to face Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment. كيف تواجهون الله عز وجل في يوم القيامة؟ ماذا تقولون؟ ماذا تفعلون؟ على ماذا تعتمدون؟ Beliau katakan kepada kita semua, kita ini semua bagaikan sang Badwin itu. Kita nggak memiliki apa-apa, tidak punya bekal apa-apa, tapi kita terus bertanya kepada Tuhan, kapan waktu itu akan datang. Sedangkan ketika kita akan menghadapi kepada Allah SWT, apa yang bisa kita ucapkan kepada Allah? Apa yang sudah kita perbuat di hadapan Allah SWT? Kita tidak punya apa-apa. على ماذا نعتمد? What we depend on? Is there anything to depend on? Yes, the answer from Prophet is coming. Beliau katakan bahwa apa yang sebetulnya menjadi bekal bagi kita, kita nggak punya apa-apa. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban, ya. And Prophet said, what you have prepared, it is a long way to go. You have to live your life. You have to, another generation will come, and another generation will come, and another generation will come. It's 1400 years from that hadith till today. 1400 years, 1400 years passed, and is coming, signs of the last days are coming, approaching. He said, what you have prepared for the signs of the last days, and the day of resurrection, what you are depending on. Beliau katakan apa yang sudah menjadi bekal daripada kita untuk menyampai kepada hari akhir nanti itu. Sejak hadis itu diucapkan 1400 tahun yang lampau, bergenerasi-generasi sudah terlampaui, dan tentunya dengan hadis ini diucapkan sudah semakin dekat akhirat ini. Tapi apa yang sudah kita persiapkan bagi diri kita masing-masing untuk menyambut kedatangan akhirat ini? And what we are preparing? Apa yang sudah kalian siapkan? We are preparing something which is very important for us. Sheikh Salahuddin, Sheikh Mustafa, and all the mashayikh and the habayib that they are here. Kita sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat penting, sangat utama. Wahai para masyayikh yang ada di sini. He said, Ya Rasulullah, what I am preparing, لا من كثرة صلاة ولا من كثرة صيام. I am not coming to you, لم آتيك بكثرة صلاة أو صيام أو أسألك بكثرة صيام أو صلاة، ولكن يا رسول الله هناك شيء في قلبي. There is something in my heart. Not I am coming to you because I am praying too much or fasting too much. No, that's something else. I am not
that as an obligation I have to show Allah subhanahu wa ta'ala my worshipness. But I am coming to you not bringing the salah and siyam. I am coming with one thing that I have in my heart. Beliau katakan apa yang sudah disiapkan, bahwa sang Baduin itu berkata kepada sang Nabi, yang kusiapkan ini bukan banyaknya solatku, banyaknya ibadahku, banyaknya puasaku, tapi ada satu hal ya Nabi di dalam hatiku. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad sallallahu alaihi Ya Rasulullah, Ya Syafi' al-Mudhnibin, Ya Habib al-Rahman, wa Ya Khalil al-Rahman, wa Ya Habibana Ya Rasulullah. نقول كما قال لك البدوي محبتك يا رسول الله، زادنا هو محبتكم يا رسول الله. من هنا نناجيك ونناديك إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. نناجيك يا رسول الله ونناديك وأنت حاضرنا وناظرنا، وأنت معنا في كل مكان وفي كل وقت وفي كل استغفار، كما قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فجئنا إليك بمحبتك لنا وبمحبتنا لك يا رسول الله نستغفر الله فليغفر لنا الله عز وجل بجاهك وبجاه محبتك. فجاء البدوي وقال زادي هو محبتك يا رسول الله. Beliau katakan kepada Nabi Muhammad SAW, barusan beliau panggil Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Muhammad SAW yang penuh cinta, dari sini hingga ke Madinah, hingga sampai kepada kehadirat Nabi Muhammad SAW, bahwa kami mencintai engkau ya Nabi Muhammad SAW, dan kami mencintai engkau sepertinya sang Baduin yang berkata kepada engkau bahwa kami mencintai engkau ya Nabi Muhammad SAW. We are coming قادمون لك يا سيدي يا رسول الله بالمحبة. زادنا هو المحبة. Our provision and what we depend on, not on too much praying and too much fasting, but what we are depending on is محبتنا لك, our love to you ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahwa bekal yang kami miliki bukanlah banyak ibadah kami, bukan banyak solat kami, bukan banyak puasa kami, tetapi cinta kami kepada engkau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon untuk dekat kepada engkau dengan cinta kami kepada engkau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah ya rahmatan lil alamin. يا شفيع المذنبين يا أول خلق الله ونور خلقه يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين أدركنا يا رسول الله. محبته واجبة على كل مسلم ومسلمة وعلى كل مؤمن ومؤمنة وعلى جميع عباد الله عز وجل عامة أجمعين عليهم أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم خارج الإسلام. Beliau katakan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah kewajiban bagi kita semua, bagi kaum muslimin dan muslimat, begitu pula kaum mukminin dan mukminat, untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. محبتنا للنبي هي التي تنقذنا. Our محبة to Prophet صلى الله عليه وسلم is the one that will save us. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW akan menyelamatkan diri kita semua. How it save you? Bagaimana bisa menyelamatkan kalian? Is what Prophet answered the Bedouin. He said to him, يحشر المرء مع من أحب. The people will be resurrected in the day of judgment with the one they loved. You love me, you be with me. You love Muhammad, you be with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan apa yang menyelamatkan kita adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai.
engkau mencintai aku, engkau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mencintai Nabi Muhammad SAW, engkau akan selamat. So when Prophet sallallahu alaihi wasallam said yuhsharul mar'u ma'a man ahab, Sahaba were very happy, and everyone jumping and saying, Ana uhibbuk ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, Ana uhibbuka ya Rasulullah, wa anta mahbubi ya Rasulullah. وهذا الصحابي يسلم على النبي وذاك النبي وذاك الصحابي يصلي على النبي وذاك الصحابي الآخر يقول أحبك يا رسول الله. Everyone was so happy. From all Sahaba begin to be very happy when Prophet sallallahu alaihi wasallam said يحشر المرء مع من أحب. Ketika diberi jawaban bahwa engkau akan bersama dengan yang engkau cintai, maka sang Baduin itu sangat-sangat senang rasanya, girang rasanya, hingga dia berloncat-loncat dan dia mengatakan bahwa aku sangat mencintai engkau ya Nabi Muhammad SAW. Engkau sangat dicintai ya Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat cinta semua akan hal itu. Be happy. Berbahagialah. Ask mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. How we can ask for mahabbatun Nabi? Bagaimana kita bisa menginginkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Awliyaullah, they did not reach the divine presence except through mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para aulia Allah tidak sampai kepada divine presence, kepada kehadirat ilahi, kecuali dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullul awliya ahbab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua para aulia Allah adalah para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالله عز وجل يريد من عباده أن يحبوا نبيه صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wants from His servants to love Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam because it is the way of safety. Beliau katakan bahwa Allah mencintai para hamba-hamba Allah yang mencintai Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah jalan yang aman. Prophet sallallahu alaihi wasallam, the evidence and the example is that he said to Sahaba one day, إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. When you pass by the gardens of heavens, you sit there. Sang Nabi mengatakan, jika engkau melewati taman-taman surga, maka berhenti dan duduklah di situ. Garden of heavens. Sahaba passing by garden of heavens has two meanings here. Sahaba, yes, through their love to Prophet sallallahu alaihi wasallam, they were able to see themselves in paradise, in heaven, in Jannatullah. They were able in their dunya to see their Jannah, where they are their places in Jannah, in paradise, because for the love of Sayyidina Muhammad. And what they did, they gave their life. Not like us. As we are speaking by mouth, we love you, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But Sahaba gave their life to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gave everything for the sake of Prophet. So Allah gave them, turned their dunya into Jannah. Beliau katakan, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Ini mempunyai dua arti atau dua makna. Para sahabat melihat ini taman-taman surga, mereka bisa melihat karena benar-benar adanya taman surga. Karena apa yang mereka lakukan adalah memberikan kehidupannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah berikan kepada mereka dunia mereka untuk menjadi surganya mereka. Sahaba, when they feel themselves they are doing something, they run to Prophet sallallahu alaihi wasallam to be purified. The Prophet was between them. He prepared them. He raised them. All his Sahaba. We cannot be like them. We follow them. They are our guides.
anyone you follow of the Sahaba, you reach to safety. But we are not Sahaba. They are the Sahaba. They are because they are with Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet raised their love to the highest level, and that's why they enter paradise in their dunya. But for us, it's different. Beliau katakan, para sahabat Nabi itu disucikan karena beliau, para sahabat-sahabat Nabi itu hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu mereka, bersama-sama dengan mereka. Tentunya kita ini berbeda dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Love is very important in Islam. You cannot be Muslim without love to Allah and His Prophet. Look, for example, some people, they come and they say, oh, Sheikh or Mr. or whatever, or sincere person. So they find someone, they say husband and wife, they come and say, my wife is pregnant, pray for her. Or we want a child, pray for us. Or we have children, we want them to be good children, pray for us. Out of love. We are showing love to ourselves and to our children and to our families, which is good. But we are not showing enough love to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If we show enough love to Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you be a wali. You be a habayib. Habayib is not, habayib to Prophet sallallahu alaihi wasallam means the lovers of Prophet are not only those who are coming from the blood of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's for sure are habayib. But there are other habayib that they go like Salman al-Farisi. Salman minna ahl al-bayt. Salman become, because of his love to Prophet, and he faced all what he has faced in his life to reach Prophet. Prophet made him from his family. So if you want Prophet to make you from his family, love Sayyidina Muhammad. Love him. And say, I love you, Ya Muhammad. When you sleep, say, I love you. When you wake up, say, I love you. During the day, say, I love you. So that's why Prophet ﷺ said, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. If you pass by the gardens of heavens, because there are gardens of heavens on earth, but we have to find it. Beliau katakan kepada kita semua bahwa kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Janganlah cinta kita ini kepada orang-orang yang kita cintai mempunyai banyak maksud. Seperti kita pengen anak kita pengen punya anak, lalu kita datang ke syekh, kita seolah-olah kita mencintai padahal kita memiliki maksud. Tapi jadikanlah sebenar-benar orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadilah para habaib. Beliau katakan, yang dikatakan dengan habaib itu sudah tentu para habaib adalah mereka yang mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dikatakan habaib lebih luas lagi daripada itu. Siapa-siapa yang mencintai Nabi Muhammad adalah bagian daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau memberikan contoh ketika Sayyidina Salman al-Farisi, seorang yang dari Farsi, yang bukan keluarga daripada Nabi Muhammad SAW, tapi mempunyai kecintaan dan keikhlasan mencintai Nabi Muhammad luar biasa, maka dinaikkan derajatnya menjadi bagian daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau katakan kepada kita, benar-benar bersungguh-sungguhlah mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketika kalian mau tidur, katakan aku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah bagi diri kalian semua cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he loves his ummah. Sayyidina Muhammad mencintai umatnya. He is not depending on us. Beliau tidak bergantung kepada kita. Our mahabbah to him is zero. Cinta kita kepada dia ibarat kosong. Not even zero, minus. Bukan hanya kosong, minus. Minus infinity. Minus yang gak ada batasnya, kita benar-benar cintanya. We have to be plus. Kita harus ada punya plusnya juga deh paling enggak. We have to show love to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Menunjuk So bahwa he kita is not depending on our love. He loves us.
directly, Ya Rabbi, take it, I want a shortcut. Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you understand his ahadith for his ummah, he wants the shortcut. He makes dua, is accepted, finish. Like what he did in Laylatul Arafah. When he make a dua for the ummah, Ya Rabbi, forgive my ummah. Don't look at their sins. Ya Rabbi, I want them. And what Allah said? قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ Ya Muhammad. You asked me, I forgive them. Beliau katakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mencintai kita, maka beliau menginginkan juga jalan singkat buat kita. Beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah, ampunilah umatku, dan umatku diampuni oleh Allah SWT. And we are not born yet. Only at that time Sahaba was born. We are not yet born. Kita bukan orang-orang yang miskin, tapi para sahabat adalah orang-orang yang miskin. He was asking for us, for Sahaba and for us. Dan beliau memohon kepada Allah bukan hanya untuk sahabat, tapi untuk kita juga semuanya. I want my ummah. Aku mencintai umatku. You promised me, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ حَتَّى تَرْضَى. Allah will give you until you say enough, satisfied. And Prophet says, Ya Rabbi, is not enough. I want all of them. Masya Allah. Beliau katakan, Ya Allah, aku menginginkan sampai aku mendapatkan keridhaan, kesenangan. Look now, if you have a baby, lihat jika engkau mempunyai bayi, and you are driving a car and you have a baby underage, like 2 years or 1 year or 2 months or 3 months, you put her in a safety chair. Okay. Is that? Yes. Why? Because we love them. Because you love her, or you love the baby, love the son or love the girl. And if you don't put her in a safety chair, they will ticket you, the police. Allah. Beliau katakan, jika kita mempunyai bayi, maka ketika kita berjalan dengan mobil kita taruh bayi kita di belakang di kursi yang aman. Kenapa kita taruh di kursi yang aman? Tentunya karena kita cinta kepada bayi itu. In some countries they take the baby. They say, oh, you don't love your baby. We love your baby. Take it. Di beberapa negara, jika kita tidak menaruh bayi kita di kursi yang aman itu, maka polisi akan memberikan tiket kepada kita. Our safety is through Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahui bahwa keamanan kita, keselamatan kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So he looks at us, he sees us minus. He wants to balance us back. He say, Ya Rabbi, I'm not going to ask them to be better. I'm asking them, I'm delivering the message, but you are the forgiver. If you forgive them, I feel happy. Allah said, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah will give you until you say enough, until you be satisfied. He said, I want my ummah. He said, I forgive them for you, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in Laylatul Arafah. Except Az-Zalim. Az-Zalim, I will not forgive him. Beliau katakan, aku tidak bisa merubah mereka, tapi engkaulah yang maha pengampun, maka ampunilah mereka. Lalu Allah akan memberi ampunan sampai Nabi Muhammad SAW senang. Dan Nabi Muhammad minta semua umatnya diampuni. Short. You missed something? Miss a little bit. I said until forgive. So, I will forgive them all except Az-Zalim. I will not forgive him. Who is Az-Zalim? Is us. Beliau katakan, dia akan diampuni kita semua, kecuali mereka orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim itu? Kita. Az-Zalim, we are zalim. Kita zalim. Allah will forgive those who are not zalim. Allah. But Allah want to show His love to Sayyidina Muhammad. He said, I forgive them. But Az-Zalim, I don't. And we have to know that we are zalim. We have to try to be not zalim, not oppressor. We are zalimun li nafsihi wa zalimun li ghayrihi. We are zalim li nafs by doing sins, and we are zalim to others by backbiting them. Allah.
Beliau katakan bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang zalim. Zalim terhadap diri kita sendiri dan zalim terhadap orang-orang yang lain. Zalim terhadap diri kita sendiri karena kita berbuat dosa, dan terhadap orang lain kita menggunjing orang lain, kita mengomongkan orang lain. And Prophet gets sad because he wants all the ummah, zalim and not zalim. He wants everyone. He said, Ya Rabbi, I want everyone. He said, no, zalim, I have to judge him. Beliau katakan bahwa sang Nabi menginginkan semuanya diampuni oleh Allah, yang zalim dan yang tidak yang zalim. Tapi tidak, yang zalim akan diadili dulu. That night, Prophet was sad. Sayyidina Abu Bakr and Sayyidina Umar were watching. Prophet, he's sad, his face is changed. Pada suatu malam, sang Nabi merasa sangat sedih. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar memperhatikannya. In the morning, because they don't sleep at night in Arafat, karena mereka tidak tidur di malam hari di Arafah. in the morning, Dan after pada Fajr, Prophet was smiling and laughing. Dan ketika fajar tiba, sang Nabi sudah mulai tersenyum dan tertawa. Because Prophet ﷺ was happy. Something happened. So Sayyidina Abu Bakr and Sayyidina Umar asked, Ya Rasulullah, what happened? Yesterday you were sad. Today you are happy. He said, because I saw Iblis sitting there, throwing soil, taking the sand and throwing on himself, he and his enemy and his army. They are crying and cursing themselves because Allah subhanahu wa ta'ala said to his prophet in the morning when he makes another dua, Ya Rabbi, what about the zalim? He said, I am forgiving him, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Because of you, I am forgiving him. And Prophet ﷺ was so happy, Iblis was so sad, upset. Because that zalim in dunya is the army of Iblis. Using human beings to be zullam. Because Iblis is zalim. He disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, Allah cursed him. So we don't want to be zalim, then Allah will curse us. So Allah has forgiven us for the sake of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika di pagi hari itu terlihat wajahnya Nabi Muhammad SAW mulai tersenyum dan tertawa, maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad SAW sudah berubah, tiba-tiba berubah? Dan dia bertanya, wahai sang Nabi, ada apa dengan gerangan dengan engkau? Malam hari kami lihat bahwa engkau wajahmu begitu sedih di hadapan Allah SWT. Lalu tiba-tiba pagi hari ini sudah berubah dan ketawa. Beliau katakan bahwa Allah SWT mengampuni semuanya karena dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan itu dia merasa sangat girang dan sangat senang sekali. Dan beliau katakan bahwa orang-orang yang zalim itu ibaratnya tentara-tentaranya iblis, karena iblis adalah yang zalim. So that's why Prophet ﷺ wants the safety of the ummah. He said in his hadith, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. When you pass through the gardens of heavens, sit there in dunya. So means there are garden of heavens. Means there are rawdatun min riyadil jannah. Garden of heavens means rawda. So the best rawda is the rawda of Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is from paradise, completely coming down to Prophet sallallahu alaihi wasallam. ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. Between my holy grave and my minbar, a piece of paradise. So every Muslim, when he goes to Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam, goes to Rawda to pray 2 rak'ats there. Prophet is saying, if you are not able to come to see me, he is telling that hadith, I am turning some places, garden of heavens in dunya, you go there. You go there, you will get the same reward.
If not the same reward, less reward, but you'll get a reward. But find these gardens of heavens. Beliau katakan, jika engkau bertemu dengan taman surga, maka berhentilah di situ. Dan beliau katakan, yang terbaik daripada taman-taman surga ini adalah taman surganya Nabi Muhammad SAW yang dikatakan dengan Raudhah. Di mana Raudhah ini berada adalah di antara makam dan mimbarnya Nabi Muhammad SAW adalah sepenggal tanah surga yang ada di muka bumi ini. Tetapi jika kalian tidak bisa sampai ke situ, maka diberikanlah taman-taman surga yang lain di muka bumi ini. Jika kalian bertemu dengan taman-taman surga ini, maka berhentilah di situ. Engkau tidak mendapatkan sesuatu yang sama barangkali dengan Raudhah di sana, tetapi engkau mendapatkan pahala untuk berada dalam taman surga tersebut. So what are these gardens of heavens that Prophet is telling Sahaba, and it's not only for Sahaba, for the whole Ummah? Where we can find gardens of heavens today? Beliau katakan, di mana kita bisa bertemu dengan taman-taman surga ini pada hari-hari ini, pada zaman sekarang ini? Riyadul Jannah. Where we can find Raudatul Jannah? Di mana kalian bisa mendapatkan Riyadul Jannah, taman-taman surga ini? Here is one. Disinilah kita mendapatkannya. Why? Kenapa? Because Prophet sallallahu alaihi wasallam, when the Sahaba asked him, "Wa ma Riyadul Jannati ya Rasulullah?" What are the Riyadul Jannah? Where we can find them? He said, find them at Hilakul Zikr. Hilakul Zikr are the Riyadul Jannah. So this is one of Hilakul Zikr today. At that moment, since we began till now, at that moment, Allah subhanahu wa ta'ala dressing us as if we are in a Rawdah from Riyadul Jannah, is dressing the people who are sitting here and those who are watching through this. Through the internet live, anyone watching and anyone listening and anyone making zikr and salah ala nabi as we are doing here, we will receive a blessed and reward as if he is at that moment he was connected with heaven. Beliau katakan yang dimaksud dengan taman-taman surga di sini adalah halakah-halakah zikir. Halakah zikir seperti kita berada pada saat ini sekarang ini. Semua yang ada di sini mendapatkan pahala-pahala daripada zikir itu. Dan juga mereka yang menonton daripada internet, mereka yang ada di ujung sana, semuanya mendapatkan pahala daripada taman-taman surga ini. Halakul zikr. Why it become a Rawdah min Riyadil Jannah? Because Allah said in the Holy Hadith to Prophet, revealed at the end of the Hadith, it's a big Hadith, ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وخشيتهم الرحمة. A group of people, they sit making zikrullah, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, peace and love descend on them from paradise. That's Rawdatun min Riyadil Jannah. And at the end of the hadith, he said, أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي. I am sitting with the one who remembers me. So we are remembering Allah subhanahu wa ta'ala now here, yes or no? Yes. We are remembering Prophet, yes or no? Yes. So Allah said in the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, a holy hadith, أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي. I am with the one who remembers me, means Allah subhanahu wa ta'ala with you, supporting you and giving you what you can never get except through this association of zikrullah. Beliau katakan, dia cuplik daripada hadis yang sangat panjang. Dikatakan orang-orang yang duduk bersama-sama mengingat kepada Allah SWT itu, maka para malaikat akan datang dan menurunkan rahmah di situ. Dan beliau katakan pada akhir hadis dikatakan, di antara orang-orang yang mengingat Allah itu, ada Allah di sana bersama-sama mereka yang akan mengingat Allah. Ya, Correct. Yes, correct. Correct. Dikatakan benar. Are you happy? Apa kalian bahagia? Hal antum su'ada? Apa kalian bahagia, merasa bahagia? Hal tuhibbuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kalian cinta kepada sang Nabi Muhammad SAW? Sallu alaihi. Maka bersalawatlah kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim.
You see how it is easy. كم هي سهلة المهمة. تصلوا على النبي تكسبوا محبة النبي ومحبة الله عز وجل. Lihat begitu mudahnya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. But awliyaullah, they have a higher love. Tapi para aulia Allah mempunyai derajat cinta yang lebih tinggi. And we give an example. Dan kita akan berikan contoh-contohnya. Sayyidina Abu Yazid al-Bastami, one of the greatest imam and scholar and wali. Salah seorang aulia Allah yang bernama Sayyidina Abu Yazid al-Bastami, seorang ulama dan seorang wali. And even those who doesn't like Sufism, they said that they like Abu Yazid al-Bastami and his tasawwuf work and his Sufi work. And that's one of the biggest scholars in Islam, Imam Ibn Taymiyyah. He acknowledged Abu Yazid al-Bastami. I am bringing that example because to show you the controversial scholar Imam Ibn Taymiyyah was accepting tasawwuf, was accepting Abu Yazid al-Bastami, As-Sirr al-Sakati, Al-Junayd, Rabi' al-Adawiyya, Sulaiman al-Dirani, all these awliya that at that time he was accepting them. And he mentioned them in his book, Majmu'at Ibn Taymiyyah al-Kubra. Beliau katakan Sayyidina Abu Yazid al-Bastami ini diakui karya-karya sufinya, perkataan-perkataan sufinya, walaupun dari orang-orang yang tidak mencintai tasawuf, yang tidak mencintai para sufi. Salah satunya berbicara tentang Sayyidina Ibn Taymiyah yang mempunyai karakter sangat kontroversial. Beliau pun juga mengakui perkataan-perkataan Abu Yazid al-Bastami, khususnya pada Majmu' fatwanya, Majmu' Kabair. He was so in love with Prophet sallallahu alaihi wasallam, which led him to go further and further and further in his love toward the divine presence through his heart. He was saying, Ya Rabbi, open for me your door. Ya Rabbi, open for me your door. Open for me your door. Open for me your door. He was struggling day and night out of his love for Allah subhanahu wa ta'ala to open for him ma'rifah, yani ma'rifatul haqa'iq. Beliau katakan Sayyidina Abu Yazid al-Bastami ini mempunyai cinta yang sangat tinggi kepada Tuhannya, kepada Allah SWT, dan dia bermunajat kepada Tuhannya dan berkata, wahai Tuhanku, bukakanlah pintu bagiku. Wahai Tuhanku, bukakanlah pintu bagiku. Wahai Tuhanku, bukakanlah pintu bagiku. Beliau terus berkata untuk dibukakanlah pintu makrifat oleh Allah SWT. So Abu Yazid al-Bastami was struggling. Ya Rabbi, open for me, until he got an inspiration. You want me to open my door to you? Inspiration from heaven through an angel to his heart. You want me to open for you? Beliau katakan Abu Yazid Bastami terus berkata kepada Tuhan, bermunajat kepada Tuhan, wahai Tuhanku, bukakanlah pintu bagiku, bukakanlah pintu bagiku, hingga beliau mendapatkan inspirasi di dalam hatinya yang berkata, engkau ingin aku membukakan pintu bagimu? If you want me, if you want Allah and His Prophet, there is only one door. اترك نفسك وتعال. Leave yourself and come. There is no two here. There is one. Leave yourself completely. غيب نفسك. Kill your ego within you, kill your desire. Completely kill your desire. To be a wali, you cannot be a wali with desires. You love something and you hate something. No, it has to be balanced. You must love everyone. Even they do mistakes, you have to forgive them. So you want to come to me, leave your ego,
You leave your dunya desire and come to me. I am the creator. At that time I will open the door for you through my beloved one Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, lalu dalam mendapatkan inspirasi itu, engkau ingin dibukakan pintunya kepada engkau, pintu kepada Allah dan Rasulullah SAW dibukakan kepada engkau, maka jika engkau ingin dibukakan pintu, maka tinggalkanlah dirimu dan datanglah kepada aku. Tinggalkanlah dirimu artinya engkau jauhi hawa nafsu yang ada dalam dirimu. Engkau tidak boleh menjadi seseorang yang tidak mempunyai keikhlasan untuk masuk ke dalam. Tinggalkan dirimu, jauhkan daripada hawa nafsumu dan masuk kepada aku, dan datanglah kepada aku. Cintai semuanya, tidak pilih-pilih, dan engkau akan mengampuni semuanya, melihat semua dengan kasih sayang. Love is not easy. Cinta itu tidaklah mudah. Love means you have to drop dunya from your eyes and your heart, and your eyes and your heart toward akhirah. Cinta itu engkau harus benar-benar mengeluarkan dunia dari matamu, dari hatimu, dari duniamu sendiri. But as long as we struggle, Allah is happy and His Prophet is happy. Tetapi sejauh engkau benar-benar berusaha, maka Allah akan mencintaimu dan Sang Nabi akan mencintaimu pula. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. نجدد إجازتنا وبيعتنا للجميع مع النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله سيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل. وقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخا ومرشدا. الله 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 حق. الله 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 حق. الله 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 حق. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، وحضرة شيخنا سيد سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الله الفاز الدهستاني، سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني، وكل الأولياء وكل الحبايب وكل العلماء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أول لقائنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. آمين. اللهم اجعل أوله رحمة آمين. وأوسطه نعمة آمين. وآخره تكريمة ومغفرة. آمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته آمين. وذل كل شيء لعزته آمين. وخضع كل شيء لملكه آمين. واستسلم كل شيء لقدرته. آمين. والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته آمين. وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه. آمين. اللهم أيقظنا في أحب الساعات إليك يا ودود. آمين. يا ذا العرش المجيد. آمين. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. ولجميع المؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين. وأعز كلمة هذا الدين. آمين. اللهم ثبتنا على الإيمان. آمين. اللهم ثبتنا على الإحسان. آمين. اللهم ثبتنا على القرآن. آمين. اللهم ثبتنا على أعتاب النبي العدنان. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار آمين. يا كريم يا ستار آمين. يا رب العالمين. آمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم آمين. إنك أنت الأعز الأكرم. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. آمين. إن الحمد والنعمة لك والملك آمين. لا شريك لك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم اشف المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. بجاه سر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Someone asked me before I came here that why you don't shake your hand with everyone. Ada yang bertanya kepada diriku, kenapa engkau tidak bersalaman dengan semuanya? Out of love, he wants me to touch everyone's hands. Karena cinta, dia pengen beliau untuk bersalaman dengan semuanya. I respect his generosity and offer, but it is going to be difficult. Beliau katakan, beliau mau saja sebenarnya atas tawarannya untuk menyalami semuanya, tetapi sesungguhnya ini bakal jadi repot. Allah gave us an example in everything in Sharia. There is example. Allah memberikan contoh di dalam syariah. Allah memberikan semuanya ada contohnya. Allah gave Prophet Sharia to teach his ummah. Allah memberikan syariah untuk mengajari ummahnya. When you go to Makkah al-Mukarramah, you do your tawaf, and you see it is crowded. So what is adab to do there? Beliau katakan, ketika engkau pergi untuk bertawaf di Makkah al-Mukarramah, begitu ramai orang di sana, apa yang harus engkau lakukan? When you begin tawaf al-Qudum, you have to begin from Babus Salam. Ketika engkau memulai dengan tawaf kudumu, maka engkau memulai dari Babus Salam. You go there, and in the time of Sahaba, they used to come and reach the Kaaba easily. Pada zaman sahabat dahulu, begitu mudah untuk bisa sampai ke Ka'bah, begitu mudah. So they say Bismillah Allahu Akbar in front of them Hajar al-As'ad, touching it and saying Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, and they begin tawaf. Pada saat itu kita memulai dengan mengatakan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, lalu kita memulai tawaf kita. And every tawaf they touch the Hajar al-As'ad and they continue the second tawaf. Dan pada setiap tawaf dia sentuh dengan kepada Hajar Aswad, lalu mereka melanjutkan tawafnya. First Hajj for me was 1967. Beliau katakan bahwa haji pertamanya pada 1967. And it is not crowded as it today. Dan itu tidak begitu ramai seperti sekarang. But when you reach to Hajar al-As'ad, it become crowded. Tetapi ketika engkau sampai kepada Hajar Aswad, maka akan ramai. So, but sometimes you will be able to reach Hajar al-As'ad
with adab, with respect, by not pushing and slapping and hitting like what they do today. No, you can reach and you touch, adab, to reach and touch. If you cannot reach, from far you say Bismillah, Allahu Akbar. Beliau katakan, kadang-kadang kita bisa sampai kepada Hajar Aswad dengan adab kita dengan baik, lalu kita bisa menyentuhnya. Tetapi pada waktu-waktu yang lain begitu sulit, maka kita harus bergelut, harus menyikut untuk bisa sampai kepada Hajar Aswad. Maka dalam keadaan seperti itu, cukup dari jauh saja kita memberi aba-aba Bismillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, in that time I stayed and lived in Saudi Arabia for some time, in Jeddah for like 20 years. We used to go during the week at midnight. In every tawaf there is 20-30 people. You touch Hajar al-Aswad, you do your tawaf, you do your umrah and go back to Jeddah. Every week. Beliau katakan bahwa dulu beliau pernah tinggal di Saudi Arabia, tepatnya di Jeddah. Mana pada saat-saat beliau tinggal di Saudi Arabia itu, beliau mendapatkan kesempatan untuk pergi tawaf di Makkah Al-Mukarramah bersama 20-30 orang kurang lebihnya untuk bisa bertawaf setiap weekend. Similarly, in Madinatul Munawwara there was not too many people. We were able to reach the Muwajaha in front of Prophet, which is blocked today because too much crowd. You can reach and you can put your hand even on the grill. Beliau katakan sama halnya juga dengan di Madinah, pada saat tahun-tahun waktu beliau berada di sana, beliau bisa memegang pintu daripada makamnya Nabi Muhammad SAW dengan mudah. Tapi tidak pada saat sekarang ini, ada pagar yang membatasi antara kita dengan pintunya Nabi Muhammad SAW. And even in Rawdatul Sharifah, we used to sit and pray very easy. Dan begitu juga dengan Raudatul Syarif, ketika beliau sangat-sangat mudah untuk bisa di Raudah untuk ibadah di situ, karena tidak banyak orang pada saat itu. But in these days, mashallah, it's open. Millions of people will go there. So what is the adab? The adab is from far away. If you cannot reach, don't show your toughness and your rudeness, pushing. From far away, Bismillah, Allahu Akbar, or from far away in front of Prophet sallallahu alaihi wasallam, you say, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, salatu wassalamu alayka, Ya Rasulullah, like what we see in Qasaid, we send greetings to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan, tapi pada saat-saat sekarang ini di Madinah begitu sulit kita untuk bisa dekat dengan makamnya Nabi Muhammad SAW, karena jutaan orang semua berdesakan datang ke sana. Maka apa yang harus kita lakukan? Dengan adab kita, dari jauh kita memberikan aba-aba, memberikan isyarat, kita bersalawat, memberikan salam kepada sang Nabi, seperti kita dengar tadi kasidah-kasidah yang dilantunkan. So when we say Ya Muhammad, it reach or not? Ketika kita berkata Ya Muhammad, sebetulnya itu sampai apa tidak? And when we say Ya Allah, it reach or not? Ketika aku berkata Ya Allah, sampai apa tidak? So for that, and for us now, is too many people here. It's very difficult to shake hands with everyone. So we raise our hands, and there will be a reflection from hands to hand, because Allah is great, and Prophet sallallahu alaihi wasallam is the nur that Allah created first. Inshallah, we will be immersed in that nur of Prophet sallallahu alaihi wasallam, all of us and all the ummah. Inshallah, from the nur of Prophet, we will be reaching each other and reflecting on each other. We are not claiming anything, no. But we are all brothers and sisters. We say Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib. Beliau katakan, dengan situasi sekarang ini kalian begitu banyak, sulitlah kita semuanya untuk salaman satu persatu. Tapi cukup dengan angkat tangan kita semuanya, seolah-olah dari tangan kita dengan tangan-tangan kalian semua ini semua bersatu, ada refleksi nurnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan antara kita satu sama lain, karena kita satu sama lain adalah bersaudara.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. Assalatu wassalamu الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Now we want to test you. Sekarang kita pengen kalian semua istirahat. Istirahat. Rest. Rest or test? Test. Oh tes, oh belum istirahat, tes dulu. So we want, after what I said just now, that all of us from far away to salam, now can, without security, without having all this security, can you open a way for me to pass without pushing?